बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आ चुका हूँ मैं ये कोलकाता में, आप बस देख के समझ गए होंगे। और अभी हम हैं यहाँ के गालीफ स्ट्रीट श्याम बाज़ार में। जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा पेट का मार्केट लगता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:10। सुबह है और है संडे आज के दिन, क्योंकि संडे में यहाँ पे गालीफ स्ट्रीट में बहुत बड़ा पेट का मार्केट लगता है। हिंदुस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेट मार्केट है ये कोलकाता गालीफ स्ट्रीट श्याम बाज़ार में। और आपको बता दूं कि मैं तो स्कूटी से आया हूँ, तो हमको 10 मिनट लगा है यहाँ पे आने में। लेकिन अगर आप आना चाहें तो आपको हावड़ा से 7 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है श्याम बाज़ार का। और अगर आप कोलकाता स्टेशन से आते हैं तो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप सियालदह स्टेशन से आते हैं तो 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गालीफ स्ट्रीट श्याम बाज़ार का पेट मार्केट। तो आइए चलते हैं, यहाँ से एंट्री होता है मेन। इधर से हावड़ा से अभी मैं आया हूँ और यहाँ से मेन एंट्री होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सुबह का बज चुका है 7:10 और भीड़ काफ़ी लग चुका है सुबह सुबह। आइए देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे पेट है। मुझे खुद नहीं देख पा रहा अच्छा लग कौन सा छुआ दादा? अच्छा হ্যান্ডস্টার আছে। হ্যাঁ আরে হ্যান্ডস্টার আছে, হ্যান্ডস্টার আছে। কত দাম কত? 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। কিসে দেবে? यूट्यूब है। हाँ यूट्यूब है। हाँ ठीक है, 700 টাকা জোড়া। নাম্বার ले लो, নাম্বার ले लो। बोले कि नंबरটা বলে দিন। 988 988 317 317 3621। 3621। এইটা কত জোড়া আছে? 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া है। কি দাম একই দাম আছে না? একই দাম, একই দাম, একই দাম আছে। একই দাম। এটা কত দাদা? দাদা এটা কত? এটা 150 টাকা জোড়া। 150 টাকা জোড়া। দাদা এই कौन सा चूहा? এটা মাইস মাইস माइस की दाम क्या है? 150 টাকা পিস। 150 টাকা পিস। এইটা কত? 1000 টাকা পেয়ার। 1000 টাকা পেয়ার। বিলাতি চুয়া টাকা আছে। 800 টাকা জোড়া আছে। वेट 500 টাকা জোড়া আছে। 500 पेयर पर रहेगा यहाँ पे।
300 টাকা জোড়া বলেছে তো ওই একই দাম লাগে কোনো দরদাম কী দাম আছে দাদা কোনটা এটা 500 টাকা জোড়া আছে 500 টাকা জোড়া আছে দাম কম এইটা কত আর বাইকটা কত দাদা 700 টাকা জোড়া 700 টাকা জোড়া कटा नेবেন कटा दादा तो क्या नाम है ये वाइट वाले का मटर गली लक्का मटर गई लफ्का क्या दाम क्या पड़ रहा है इसका 1800 एक पीस जोड़ी जोड़ी 1800 जोड़ी सबका एक ही दाम है 1800 जोड़ी কি দাম আছে দাদা কত দামটা কত 800 জোড়া कितने का जोड़ा दादा दादा 2500 का जोड़ा कत दामটা কত 700 টাকা কি ফিক্স প্রাইস আছে এইটা কি এটার নাম কি আছে টার্কি 2500 টাকা জোড়া গিনি পাউড কত 3000 টাকা জোড়া এটা কত 3000 টাকা জোড়া पच्चीसो टाका जोड़ा अच्छा করকনাথ করকনাথ কত দাম বলেছে 700 টাকা पीस इसका ब्लैक डीम ब्लैक मीट आता है दादा 3000 টাকা যাচ্ছে এটার নাম কি দাদা রাজা 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 দামটা কত দাম है 1200 रुपया जोड़ा 1200 रुपये जोड़ा की फिक्स प्राइस है कैश पैसा ये रहा राजा इसका 1200 रुपये पेयर का दाम है ये मोमबत्ती दिए फूल এইটা দাদা হালুক 1000 रुपया जोड़ा 1000 रुपये जोड़ा আছে আর আমার আপনি আমাদের এটার নামটা কি আছে দাদা কোয়েল 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 কত দামটা কত 250 টাকা 250 টাকা জোড়া কি फिक्स प्राइस আছে फिक्स प्राइस আছে बार्गेनिंग है आपको 250 का फेयर है এটা কত কত এটা 500 টাকা জোড়া কি দাম আছে দাদা 100 অস্ট্রেলিয়ান है কি দামটা কি 80 টাকা পিস কি দাম আছে মাসি কি দাম আছে 350 টাকা পিস এটা কত দাম আছে ছোট মিডিয়াম হ্যালো 150 টাকা গ্লাস আছে ফাইবার বলে দিচ্ছি ফাইবার আছে সামনে না গ্লাস আছে 150 টাকা আর দিদি প্লান্টটা কত কোনটা নেবেন এটা 50 টাকা 50 টাকা ছোটটা 40 40 টাকা এটা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম কত এটা 500 টাকা 500 টাকা এটাও গ্লাস আছে না बच्चा साला डम्मा क्या बच्चा बच्चा खेला है কত ছোটটা 1200 এটা 1500 इसका कत छोटा आगे वाला कांच 40 और उसके पीछे वाला
ये 40 का और इससे थोड़ा बड़ा साइज है वो 50 का। वो सब कितना आता है डजन? 100 150। দেখো তো কেজি 50 টাকা কিলো 50 টাকা বড়টা বড়টা আর 50 টাকা কিলো 50 টাকা কেজি 50 টাকা কিলো আচ্ছা সব আর 50 টাকা 200 কেজি এটা 80 জিরু 200 এটা 200 কেজি জামা 200 জামাও 200 জামা 200 50 পাতলা আছে কালোটা কত টাকা 50 টাকা কিলো 50 টাকা আর হোয়াইটটা 50 টাকা কিলো 50 টাকা केजी यहाँ पे आपको स्टोर मिल रहा है। কি দামটা কি আছে দাদা? 160 টাকা। জাহাজের মধ্যে যেগুলো সেগুলোর দাম কিরকম? হ্যাঁ 250 বলছে এটা। এটা কত আছে দাদা? আর ওটা এটা কত দেবে? 250 একই দাম। এই ছোটটা ছোটটা 150। দেখছি এটা এটা কি দাম? কত এটা? লাল ভাত 20 টাকা পিস 20 টাকা পিস। আর এটা কি নামটা কি? 200 250 300 পিস আছে না? সব ফাইটার का कलर है ना? কি দাম চলছে দাদা? আর দাদা কত? এগুলো ওয়াটার লেটুস আছে 5 টাকা পিস। কি নাম আছে? ওয়াটার লেটুস বাটার লেটুস 5 টাকা পিস আছে। ওয়াটার লেটুস আর এটা স্যালমেনিয়া আছে সেলমেনিয়া সেলমেনিয়া। এটা কত? 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। এগুলো আছে হাইটিলা আছে ওটা কত? হাইটিলা 40 টাকা বান্ডিল। 40 টাকা বান্ডাল। এটা আছে অ্যাকোয়াডো চিকন এটা কত? 60 টাকা বান্ডিল। 60 টাকা বান্ডাল। জঙ্গল ভ্যাল আছে কি নাম আছে? জঙ্গল ভ্যাল জঙ্গল ভেল ওটা কত? 50 টাকা বান্ডিল। 50 টাকা বান্ডাল। কোকো অক্টোপাস আছে এটা কত? 40 টাকা বান্ডিল। 40 টাকা বান্ডাল। এইটা এটা গাপ্পিক গ্রাস আছে গাপ্পিক গ্রাস দামটা কত? 50 টাকা বান্ডিল। 50 টাকা বান্ডাল। সব কি ফিক্স প্রাইস আছে? ফিক্স প্রাইস এবারে কম বেশি হয়ে যাবে পাইকারি রিটেল। আমি যা বলছি রিটেল দাম বলছি। রিটেল দাম আছে। পাইকারি নিলে একটু কম হবে 5-6 বান্ডিল। এটা কি নাম আছে? এটা হাইড্রোফিলা আছে দামটা কত? হাইড্রোফিলা 50 টাকা বান্ডিল। 50 টাকা বান্ডাল। 15 টাকা করে গাছ আছে বান্ডিল। এটা আছে ক্রিপ্টোকনি ইন্ডি এটা কত? 120 টাকা বান্ডিল 25 টাকা করে। এইটা এটা রেড হাইড্রোফিলা আছে এটা কত? 12 টাকা করে 50 টাকা। এটাও 50। ওটার নামটা কি? এটা এটা ওয়াটার ক্যাবেজ আছে ওয়াটার ক্যাবেজ ওয়াটার ক্যাবেজ। উপরে চৌবাচ্চা ভাসানোর জন্য ফ্লোটিং প্ল্যান। এটা দাম কত? 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। এগুলো রোটালা আছে রোটালা স্টিম কাটিং রোটালা প্ল্যান। এটা কত? এটা 50 টাকা বান্ডিল। 50 টাকা বান্ডাল। অ্যামাজন আছে 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস আছে। অ্যামাজন রাউন্ড লিপ হবে ব্যাংকক হবে দু রকম হবে। এটা কত? 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস আছে। এইটা এটা এটা প্লাস্টিকটা এটা অ্যাজোলা আছে অ্যাজোলা অ্যাজল। এটা কত? অ্যাজোলা হবে আপনার পুরো প্যাকেট নিলে 20 টাকা করে প্যাকেট। 20 টাকা প্যাকেট আছে। এটা পুরো প্যাকেটের দাম। না প্যাকেট করে পেয়েছে 20 ছোট টাকা ছোট প্যাকেট। ছোট ছোট প্যাকেট। ওটার নাম্বারটা কি আছে বলে দিন তো। 7477 488 फिर से बोलুন তো। 015 फिर से बोलिए ना। 7477 488 015।
বল দাদা আচ্ছা দাদা 8 টাকা করে দেবে যাও তোমার জন্য। দাদা কত 8 টাকা করে যদি না ডিফারেন্স থাকে তখন আমাকে বলবে দুটো ডিফারেন্স একটা মাছ আছে চৌবাচ্চা তো নামটা কি আছে দাদা পুকুরের মাছ খেলি আর দাদা নামটা কি আছে আইবিনো রেনবো চ্যানেল আছে হ্যাঁ এটা আপনার আছে দাদা এলোভেরাটা কত এলোভেরা 60 টাকা এটা কত দাদা 150 কি ফিক্স প্রাইস আছে দাদা ফিক্স প্রাইস আছে गेंदा था गेंदा कत 70 रुपये 70 রোজটা কত দাদা ভালো হবে 30 টাকা এসব 20 টাকা কি নাম আছে বাবু গোল পিস হ্যাঁ অরেন্ডা গোল পিস অরেন্ডা গোল্ড ফিশ দামটা কত দাম কত 200 টাকা পিয়া 200 টাকা প্লেট আর দাদা কত এগুলো 100 টাকা 100 টাকা পুরো সেটটা রেখে দেন দাদা ফাইটারটা কত ফাইটার এগুলো আপনার 200 250 300 আলাদা আছে এটা 300 কি নামটা কি আছে এগুলো ডাম্বো এয়ার বলে এলিফ্যান্ট এয়ার বলে আচ্ছা অত ম্যাচুরিটি স্টেজে আসেনি এখন এসব ডবল টেল মাল আছে ডবল টেল মাল আছে এটা দামটা কত সেটা আপনার 200 টাকা 200 টাকা এই মালটা আছে ডবল টেল কি নামটা কি আছে এটা ডবল টেল ডাম্বো এয়ার বলে ডাবল নাইন ডাম্বো এটা কি দাম ওটা 200 250 250 এটা হচ্ছে হোলসেল প্রাইস হোলসেল রিটেল প্রাইস আলাদা আছে এটা কত দাদা সাড়ে 450 জোড়া দাম নাম দিন অস্কর আছে টাইগার অস্কর कितना भाई 2 টাকা 2 টাকা পিস আছে এইটা 2.5 টাকা 3 টাকা 2 টাকা এইটা কত 4 টাকা এটা দামটা কত দাদা 1800 টাকা এটা কত দাদা 600 টাকা পেয়ার টাইগার টাইগার বড় আরো আনা বললো দেখি যদি পার্টি হয় বলবো इसका कितना होगा 850 इधर नाम रेडना কি নাম আছে দাদা হ্যাঁ ক্রোকোডাইল क्या दाम है दादा दाम 5 টাকা বলুন 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 কোনটা এই কি হলো দাদা ইউটিউবার না এলাও নেই
কি আছে চেরা কি দামটা কি আছে 3 টাকা থেকে 3 টাকা 20 টাকা কি দাম আছে দাদা দাদা এটা কত 150 सब 150 देख रहे हो यहाँ पे सब 150 करके 150 में দাদা এটা কত করে আছে এটা 220 টাকা 220 এটা জগটা ছোটটা 40 টাকা বড়টা 80 টাকা 40 টাকা ছোটটা বড়টা 80 টাকা 1 2 3 4 5 60 টাকা আছে এইটা কত 80 টাকা 80 টাকা পিস আছে না তো यहाँ पे কত 60 টাকা আছে গুলাব यहाँ पे 60 रुपये करके दादा गुलाब का पेड़ है यहाँ पे 60 रुपीज़ पर पेड़ का दाम है यहाँ पे 60 रुपीज़ और गुलाब यहाँ पे मिल रहा है क्या नाम है मिल्की 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 दाम का 60 টাকা জোড়া 60 টাকা জোড়া আছে মিল্কি কালার কি মিক্স আছে নাকি কালার কি মিক্স আছে নাকি এটা কত 60 का जोड़ा ये भी 60 का जोड़ा है দামটা এটা কত এটা 25 টাকা পিস 25 টাকা পিস আছে চারটে নিতে হবে এটা কত 70টার প্রতীক আমরা আর ডাকি 9 টাকা এটা ভাই 100 টাকা 7 টাকা কত টাকা এটা কত টাকা পিস আছে कितना करके दो सब समय नीले 80 रुपया और एगुलो नीले लूज नीले 10 टाका बंडल ये 80 का है क्या एक ही दाम है कम नहीं होगा एक ही दाम है कम नहीं होगा না 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 বেশ কত কটা নেবেন বলুন एक टन है वो 10 টাকা यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो 300 650 এটা
এটা কি দাম আছে দাদা? 80 টাকা দাম। 80 টাকা। পঞ্চাশ টাকা 50 টাকা কিছু বড়টা 400, ছোটটা 140। 400 में ये बड़ा वाला आपको देखने को मिलेगा। कितना है छोटा वाला? এটা ছোটটা? হ্যাঁ গাছটা 200, এটা বড়টা গাছ 1200, এটা 200, এটা এটা 200 না? ये छोटा वाला 120 টাকা আছে 120। যত ছোট পাতার মাল হবে তত বেশি। এটা কত আছে দাদা? বড় 200, ছোটটা 120। এটা কত আছে স্ট্যান্ডার্ড দাদা এই সাইকেলে? হ্যাঁ 1650। পিওর রড আয়রন আছে, সব থেকে বেশি এখন পপুলার সাইকেল স্ট্যান্ড। সাইকেল স্ট্যান্ড 1650। ও বাবা, ওটা চকর চকর করছে, মন থেকে তুলে দিলে হঠাৎ কি নাম? ওই বাবা, কি নামটা কি আছে? ওর নাম ডগি রেখেছে। দামটা কত দাদা? দামটা কত? 6.5। কতদিন হয়েছে? হ্যাঁ, এটা 2 মাস হয়নি, এটা দাঁত ছোট একদম। 40 দিন হয়েছে। দাঁত দেখাবেই না 22,000 টাকা। দাদা এটা কত? 3 মাস হয়েছে। দামটা কত দাদা? ছোট দাদা এটা দামটা কত? 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। सो गाइस अभी बज चुका है 9:15। पूरा 2 घंटा था यहाँ पे मैं, और काफ़ी अच्छा मार्केट है ये। आप देखा आपने गालीफी स्ट्रीट पेट मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है। होलसेल प्राइस में आपको पूरे हिंदुस्तान का फेमस मार्केट है, और आपको यहाँ पे जितना भी दाम कम बताया, आपको दाम को रीजनेबल करवाना पड़ेगा। बार्गेनिंग जब तक आप कराओगे नहीं तब तक आपको सही समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल दाम बोलते हैं लोग, इसलिए आपको बार्गेनिंग कराना पड़ेगा। और भीड़ भी देखा काफ़ी था, क्योंकि संडे सिर्फ एक दिन लगता है, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा था। जहाँ तक हो सका गाइस मैंने कवर किया क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे, क्या दाम चल रहा है पेट सबका, फिश सबका, क्योंकि ज़्यादा बताते नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ज़्यादा वो लोग भी बात करते नहीं हैं। तो जहाँ तक हो सका मैंने कवर किया। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ। निकलते फिर यहाँ गालीफी स्ट्रीट पेट मार्केट से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।